Hey guys, I'm Akhil. Welcome back to another reaction video. So guys, the mega star Saqib Khan, Borbad movie releasing second single, and the second single name is Nishaz. I'm very excited for listening the song because अभी तक इसके teaser and first single आया and that is second single. And the like target is 5k like target. Please hit the 5k like target and subscriber 7k also. I will start the video. Let's go. Let's go. Real Energy Production. Okay. Oh, actually. Oh my God. Sonia. Music. Okay. Actually, it is a revenge song. Yeah. সব হারাতে রাজি পেতে তোমাকে ঝড় হয়ে দিলে সব ধ্বংস করে ক্ষত দেখাবো কাকে পারবে না থামাতে কেউ আমাকে সব শেষ করবো নিজের হাতে নিঃশ্বাসে নাম তোমার লেখা আমার মনের ভেতরে পুরো দুনিয়া জ্বালিয়ে দেব ছাড় খার তোমায় না পেলে What a song! Actually, it is a revenge song. Wow! Wow! Okay! Wow! What a singing, bro! আশা করেছো অপমান দিয়ে আমায় অপমান তোমাকে না পেলে যে পাবে না কেউ জ্বলবে আগুন বারে বার ঝড় হয়ে দিলে সব ধ্বংস করে ক্ষত দেখাবো কাকে সব শেষ করবো নিজের হাতে নিঃশ্বাসে নাম তোমার লেখা আমার মনের ভেতরে পুরো দুনিয়া জ্বালিয়ে দেব করবো ছাড় খার তোমায় না পেলে Actually, it is Borbad. It is. What a song! What Guys, a song it's it is! very unique. मतलब जो अब तक के जो साकिब खान साकिब खान द मेगा स्टार के जो भी फिल्म आई है ऐसा सॉन्ग नहीं दिखा है एक्चुअली हमें 2 सिंगल देखने को मिलते हैं जो कि सूफी सॉन्ग लाइक रोमांटिक सॉन्ग हमें देखने के लिए मिलते हैं फर्स्ट तो आया है बट दैट इज अ रिवेंज सॉन्ग हम बोल सकते हैं crazy bro crazy song and video like him it is 5k like all Saqib Khan please complete this hit the 5k like target and 7k subscriber goal please hit the 7k subscriber I know guys it's very hard but still show your power I know you complete this actually तो ये रिएक्शन अच्छी लगी वीडियो को तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब जरूर करना मिलता है किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।